Shalom, everyone. Shalom semuanya. We bring greetings to you once again, Kami menyambut Anda kembali saat ini. and we greet you from anywhere you're watching us, watching our videos. Good morning, good afternoon, good evening. Ya, kami menyambut Anda dimanapun time zone Anda saat ini berada. Kami menyambut Anda selamat pagi, selamat siang, selamat sore. And we welcome you to our prophetic faith bullet. Kami menyambut Anda dalam seri peluru iman. We want to give a shout out to all those who have been sharing, liking, and commenting. And we are praying for you, and we are receiving a very great testimonies coming. Ya, kami menyambut berterima kasih kepada saudara yang sudah like, subscribe, share video ini. Dan kita mendapati banyak kesaksian. Just a short testimony before I give today's miracle faith bullet. Ya, baiklah, sebelum kita mulai peluru iman kita. Because God is doing so many things. Sometimes we have to be telling you some of the testimonies so you believe the word that is coming. Ya, kita akan memulai peluru iman kita karena kita akan membagikan sebelum kita memulai ada kesaksian, banyak sekali kesaksian, tapi kali ini kita akan membagikan. So a sister who has been believing God for a promotion, a miracle promotion for over 3 years or 4 years. Ya, ada seorang saudari kita yang selalu terus berdoa untuk suatu mukjizat. Dia sudah berdoa selama tiga tahun. In her office, she's one of the military organizations. She's in the military. So she's one of the military organizations. Ya, saudari kata ini kerjanya di bagian kemiliteran lah. And every time her friends will be promoted, this has been happening for 3-4 years. Her friends will be promoted, she will not be promoted. Ya, ini sudah terjadi selama 3-4 tahun. Teman-temannya sudah mendapatkan promosi, tapi dia selalu sepertinya kok tertunda gitu. So as she begin to listen to the faith bullet and believe the word of God, fellowship with us on our miracle service, and then other services we do both on site. Ya, atas kemurahan Tuhan, selama ini saudari kita ini mengikuti seri peluru iman, pelayanan miracle service dan lainnya sama dengan kita. I kept telling her, believe the word of the Lord. The word will come to pass in your life. Nah, saya terus menyemangatkan saudari kita ini untuk percaya kepada Tuhan, and suddenly dan tiba-tiba she received her miracle just last week. Ya, tiba-tiba dia baru menerima jawaban doanya minggu lalu. And she said, I am promoted. Pastor, I'm promoted. I've been promoted. I said, wow, glory be to God. Nah, tadi kita mengatakan, Pastor, saya sudah dipromosikan. Puji Tuhan. Haleluya. Kemuliaan buat Tuhan. After waiting for 3 or 4 years for promotion. Ya, selama menunggu 3-4 tahun menunggu jawaban doa itu untuk dipromosikan. When you wait on the word of God. Ya, ketika kita menunggu dalam doa kita kepada Tuhan. Wait on the prophetic word, the word that God speaks to you. Ketika kita menunggu apa perkataan profetik yang Tuhan sudah janjikan kepada kita, come to pass. Itu pasti akan terjadi. And that sister is blessed right now in a new position in her office. Ya, saudari kita ini diberkati saat ini dan bersukacita dengan posisinya yang baru di kantor. I won't mention her name. She doesn't want her name to be mentioned. I'll just call her Sister A. Or she's watching. She knows it's her I'm talking about. Tuhan. Ya, saya tidak akan menyebutkan namanya, tapi ya itu sudah janji kita. So believe God for your own testimony is going to happen. Jadi percaya bahwa kesaksian Anda akan menghampiri Anda, akan menerima jawaban doa Anda. So today we want to welcome you once again to our prophetic faith bullet. Ya, kembali, mari kita menyambut Anda dan mari kita siap-siap untuk prophetic peluru iman kita. Let's go into our prophetic faith bullet scripture reading. Mari kita lihat bersama-sama dalam ayat kitab kita. In Jeremiah chapter 17 verse 9. Dari Yeremia 17 ayat 9. Powerful scripture. Ayat firman yang luar biasa. So, their heart is deceitful above all things and desperately wicked. Ya. Who can know it? I, the Lord, search the heart. I test the mind, even and to give every man according to his ways
according to the fruit of his doings. Ya, peluru iman kita minggu ini diambil dari Yeremia 17 ayat 9. Berkata, mari kita buka sama-sama Alkitab kita. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? So this scripture is very powerful. Prophet Jeremiah is comparing the heart, talking about the heart. Ya, ini sangat luar biasa firman-Nya. Ini Yeremia, ini memperbandingkan mengenai hati. Now, I want you to look at that scripture. Let's look at that scripture. Mari kita bersama-sama. He said the heart Dalami ayatnya. is the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Ya, di sini katanya betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. The heart is deceitful above all things. All things means all things. Ya, itu dikatakan di sini hati itu lebih licik. A, Lebih licik daripada segala sesuatu. a heart that does not believe God is desperately deceptive. Ya, kalau kondisi hati yang tidak percaya kepada Tuhan itu sangat-sangat menyesatkan ya. And a heart that believes God but not walking in faith is also very deceptive. A heart that believes in God but not walking in faith is also deceptive. Ya, hati juga, kondisi hati yang percaya kepada Tuhan tapi tidak beriman itu juga bisa membawa kita kepada penyesatan. Ya, jadi licik gitu loh And hati kita ini. the scripture says is desperately wicked. Dan firman Tuhan berkata itu sangat licik sekali. You will be surprised at people laughing with you, smiling with you, but you don't know in their heart they are cursing you. Ya, kita bisa surprise ya, terkejut ada orang yang tersenyum, tertawa bersama-sama kita, tapi ternyata kita surprise ya, terkejut bahwa hatinya sangat membenci kita. You will be hearing people calling you different names, mentor, father, spiritual father. They call you so many names, but in their heart, they are saying an entirely different thing. Ya, kadang-kadang ada orang yang suka memanggil seseorang mungkin ayah, sesuatu nama yang sepertinya merasa dekat, mentor atau apa, pendeta atau apa seperti itu, merasa kita sangat dekat, tapi ternyata pikirannya sangat jauh dari apa yang dia sebutkan. So that is why the heart of man is that you cannot trust the heart of man, no matter who the person is. Jadi di sini kita diingatkan firman Tuhan, dia tidak bisa percaya kepada hati manusia, siapapun itu orang. The heart is subject to change with the condition that is facing at every given time. Ya, hati ini, masalah hati itu membutuhkan waktu untuk prosesnya untuk berubah. And that is why the judgment of man is always incomplete. Every judgment of man is incomplete. That's why God said, don't judge until that day. Keep the judgment until that day. Why? Because you are not judging from a total perspective of man. Ya, jadi di sini kita diingatkan, sekali lagi seperti firman Tuhan katakan, jangan menghakimi. Kenapa? Karena penghakiman manusia, penghakiman kita biasanya itu tidak sempurna. Ada yang kurang, ada yang missing. Jadi kita diingatkan di sini, penghakiman manusia itu tidak sempurna. Jadi tunggu waktunya Tuhan. Tuhan tahu. So your judgment about me is based on what I am doing. That's your judgment. Ya, biasanya Anda menghakimi seseorang itu dengan apa yang Anda lihat, apa yang mereka lakukan, yang terlihat di mata Anda mereka lakukan. That is itu standar penghakiman kita. That is where your judgment ends. What I am doing, what you see. Ya, itu dasar dari penghakiman kita, biasanya melihat seseorang itu apa yang mereka lakukan, apa yang mereka apa yang kita lihat, dari apa yang kita lihat dan apa yang orang lakukan. And that judgment is a partial judgment. It's not a total complete judgment.
Nah, jadi itu sebenarnya bukan sempurna ya. Kita masih lihat batas mata aja. Itu tidak eh, eh, tidak eh, eh, tidak menghakimi dengan secara tidak sempurna. We're in a crazy world right now because we're in a world that is collecting data. Ya, kita di masa-masa kondisi dunia ini yang sangat gila sekarang ini ya. Karena banyak sekali data-data, Anda sekarang So- koleksi data. Surveillance. Nothing is private again. You are in the public space. Nothing is private. Ya, sebenarnya kita ini sekarang sudah nggak ada privasi lagi. Di And public people di tempat assume publik. that the number of data they collect will give them a complete information about what they want. People think that if they collect data, that they have complete information about what they want about the person. Iya, banyak sekali orang kira juga ya, ketika dia sudah mengkoleksi, mengumpulkan data-data atas seseorang, dikiranya sudah mendapatkan seluruh sempurna informasi. Tidak, No, you don't have all the information ya, kita tidak memiliki seluruhnya because you informasi. don't know what is going on in the heart of that person. Karena manusia tidak tahu apa yang ada di dalam hati He manusia can be lainnya. saying a different thing. He can be doing a different thing, but his heart is in a different place. Karena seseorang bisa mengatakan sesuatu dan berbicara sesuatu dan melakukan sesuatu, tapi hatinya berkata berbeda. So verse 10 of Jeremiah 17, verse 10 Ya, gives us a conclusion of what the Lord is trying to say Ya, about the heart. Yeremia 17 ayat 10 sekarang. Ini memberikan kita kesimpulan dari apa ya? Nobody knows the heart. Verse 10 says, I, the Lord, search the heart. I test the mind, even to give every man according to his ways and according to the fruit of his doing. Ya, Yeremia 17, kita sekarang ayat 10, dari tadi ayat 9 berkata, Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. So God is the only one that knows the heart. So you could be judging somebody by what he's doing, and God is looking, you are looking at what he's doing, but God is looking at where his heart is. God's judgment is based on where the heart is first. That's God's first judgment, not Yeah. on what he's doing. Ya, kita manusia ini suka menghakimi orang itu dari apa yang kita lihat, kita dengar, dari apa yang tindakan seseorang. Tapi Tuhan malah sebaliknya. Tuhan itu melihat pertama-tama dari hati seseorang itu. So God's first judgment is not what you are doing. God's first judgment is what is your heart worshiping? Where is your heart focus? That's where God starts his judgment. Jadi Tuhan itu mengutamakan pertama-tama itu langsung melihat ke hati manusia. Penghakiman pertama itu langsung melihat apa, menyelidiki hati kita, apa yang kita dambakan di hati kita yang terutama itu, apa yang kita sembah, kita lulukan di hati kita itu yang pertama Tuhan lihat. So while man is trying to gather data and gather information and gather what you're doing, God said, no, that's not the main place. The main place is the heart. You cannot see the heart. I see the heart and I judge from the heart. Ya, kalau manusia sibuk mengumpulkan data-data orang untuk mencari tahu ya, untuk menghakimi atau apapun itu motivasinya, tapi Tuhan itu menghakimi, mencari, menyelidiki itu dari hati. That is why so many people are going to be surprised on that day that the judgment, some people you saw what they were doing and you are condemning them by what they were doing, but God was watching their heart. It was God's judgment was based on their heart, while you are basing your own judgment on what the person was doing. Ya, kita kadang-kadang bisa terkejut, kadang makan kok begini ya, karena kita menghakimi dari penglihatan dan pendengaran apa yang orang lakukan juga, tapi Tuhan mungkin malah Tuhan kok malah berbalik ya.
dengan orang ini kok malah sebaliknya. Mungkin kita harusnya, harusnya seorang ini harusnya sudah dihukum atau gimanain Tuhan. Tapi karena Tuhan tahu So, apa yang dalam hati seseorang itu. so the first judgment, God say, I search the heart. That's God's first judgment. Ya, penghakiman Tuhan pertama yang dinilai dari apa yang ada di dalam hati kita. Then the next one, God says, I test the mind, because what you have in your heart will transmute to your mind. Ya, That's the second test. tes kedua ya, penyelidikan Tuhan, tes kedua itu pengujiannya itu apa yang ada di pikiran kita, karena apa yang ada di pikiran itu berasal daripada hati. So what you do in your mind will create a way for you. So God now, from your mind, He judge your ways. Ya, karena dari pikiran kita inilah akan menghasilkan riset untuk kita melakukan tindakan ya, melakukan sesuatu. And at the end, Buah pikiran kita. at the end, He judge the fruits of your doing. Dan akhirnya terakhir adalah itu berakibat apa tindakan kita dari buah pikiran kita, dari hati ke pikiran dan menghasilkan So I tindakan. want to ask you this moment, Jadi what is the state of your heart? di saat ini saya mau bertanya kepada Anda, Not what you are, not, I'm not asking you what are you doing. I'm asking you what is the condition of your heart. ya saya tidak mau bertanya apa yang kau lakukan saat ini, tapi saya mau bertanya, Listen, apa dalam kondisi hatimu sekarang ini? listen for this to this faith Dengarkan. bullet. To this faith bullet. The faith bullet says, it is not what your hand is doing. It is what your heart is worshiping that determines your true growth and success. Dengarkan ini adalah perlu iman kita buat minggu ini. Yaitu bukan apa yang dilakukan tangan Anda, tapi apa yang disembah atau yang didambakan oleh hati Anda, itulah kondisi Anda, itulah yang menentukan ya pertumbuhan sejati Anda. What is your heart worshiping? Apa yang ada dalam hati Anda yang Anda sembah saat ini, yang Maybe- utama dalam hidup You Anda. may be seeing what you are doing. What is your heart doing? Mungkin orang melihat apa yang sedang kau lakukan, tapi Tuhan menyelidiki hatimu, apa yang ada di hatimu saat ini. So I want to encourage you this day to fix your heart right. Jadi saat ini saya mengingatkan saudaraku, kondisi hati kita. Because God Perhatikan hati kita. is basing His judgment from your heart first. Karena Tuhan penghakimannya berdasar daripada hati Anda pertama. And that is why the spirit of, because it's the Lord who knows the heart. So God has helped us to be able to design the hearts of men. How? Ya, karena hanya Tuhan yang mengetahui, Roh Tuhan yang mengetahui kondisi hati sebenarnya manusia, tapi Tuhan juga memberikan kita untuk mengetahui ya hati orang. It is the Karena Tuhan Spirit itu. of God has the power to search every heart. 1 Corinthians chapter 2 from verse 8. The Bible said the Spirit searches all things, the deep things of God, and it searches the heart of man also. Ya, 1 Korintus 2 pasal 13 itu berkata bahwa Tuhan memiliki segala hati. Jadi Tuhan melihat kedalaman hati kita itu terlebih dahulu. So I want to believe God tonight. Jadi saya percaya kepada today, Tuhan hari whatever ini, time you are in, the Lord will touch your heart. Tuhan akan menjamah hati Anda. The Lord will cause your heart to align with what you are doing. Your heart to align with what you are doing, and your heart to be at the center of God's will, so you can do the will of God. Ya, Tuhan akan membantu Anda. Saya berdoa supaya hati Anda itu selaras dengan apa yang Anda lakukan, apa yang ada di pikiran Anda. Dan Tuhan yang akan membantu kita untuk kita menjaga hati kita. May your heart be healed in the name of Jesus. Biarlah hatimu saat ini disembuhkan, dipulihkan May dalam your nama heart be Yesus. healed in the name of Jesus. Biarlah hatimu saat ini disembuhkan, dipulihkan dalam nama May Yesus. faith rise in your heart to correspond with what you are doing.
Biarlah iman yang ada dalam hatimu itu menghasilkan dengan selara dengan apa yang Anda kerjakan, Because lakukan. God's judgment starts from your heart. Karena penghakiman Tuhan itu dimulai dari So, hati Anda. so in the name of Jesus, we pray today, let your heart be healed. In Saya the name of berdoa di dalam Jesus. nama Yesus, biarlah kondisi hatimu saat ini disembuhkan, dipulihkan All dalam the nama Yesus. wicked hearts in your heart, all the wicked thoughts and wicked plans that generate from your heart, today in the name of Jesus, let the power of the Holy Spirit break that yoke, break that chain in the mighty name of Jesus. Saat ini saya berdoa di dalam nama Yesus, setiap hatimu yang ada niat-niat jahat, ada dari kuasa si jahat itu mengarahkanmu untuk melakukan kejahatan. Saat ini di dalam nama Yesus, biarlah hatimu itu dipulihkan. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Fix your heart on God. Ya, selidiki dan perbaiki hatimu di dalam Tuhan. Keep strong. Tetaplah kuat. And we'll see you next week. Ketemu lagi minggu depan. Shalom. Shalom. God bless you. Dan Tuhan memberkati Anda. Amen. Amin.